Welcome to Public TV Northeast PTN. खटखटी थाना नागरिक समिति की बैठक संपन्न। लहरीजान युवा संस्था क्लब के प्रांगण में खटखटी थाना नागरिक समिति की बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक में बोकाजान महकमाधिकारी देबाहुती बोरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इसके अलावे खटखटी थाना प्रभारी नितुल सैकिया तथा नागरिक समिति के अध्यक्ष लांग कथार इंगती समेत समिति के सदस्य मानिक सिंह, सुरेश कुमार सिंह, गंगा प्रधान, बीरेंद्र राय, रविंद्र गिरी, विष्णु गिरी, रवि सुर, मिष्टी सुर, जीवन गिमिरी तथा लहरीजान के सरकारी गांव प्रमुख हिरा छेत्री उपस्थित हुए। इस बैठक में समाज में शांति व खुशहाली कायम करने पर बल के साथ असामाजिक कार्यों पर नियंत्रण एवं लोगों के इसके प्रति जागरूक करने पर चर्चा के साथ समाधान पर भी बल दिया गया। फ्रॉम लाहौरीजन मोइनुल हुसैन ओझा रिपोर्ट पब्लिक टीवी नॉर्थ ईस्ट। प्रथम बैठकन आमार অসমৰ ৩০৭টা থানাতেই আমাৰ ৪ বাজিৰ পৰা মিটিং আৰম্ভ হৈছে। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নাগৰিক কমিটিখন গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন তথা মানে পাব্লিকৰ মাজত যাতে মানে এটা হেতু হিচাপে মানে ব্যৱহাৰ কৰি যাতে সমন্বয়টো ভাল ৰাখে উদ্দেশ্যটো হ'ল এইটো। আৰু বহুতো সৰু সুৰা যেনেকৈ নন কগনিজিবল যিবোৰ কেছ থাকে ঘৰুৱা সমস্যা বা যি কৰি সেইবোৰ কাৰণে আমি মানে থানাৰ মানে ক্ৰিমিনেল কেছ বাদে যিসকল আমি মানে আলোচনা বিবেচনা কৰি যাতে সমাধান কৰিব পাৰি আৰু এটা বহুমুখী আহাত বা মানে আমাৰ প্ৰশাসনৰ যাতে সুবিধা হয় সেইটো উপলক্ষে মানে মহৎ এটা উদ্দেশ্য লৈ আমাৰ CM মহোদয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ মতে 2022 পৰা আজি প্ৰথম মিটিংখন আৰম্ভ কৰা। পদবী প্ৰথম চেয়াৰমেন কাক দিয়া হৈছে? আমাৰ প্ৰথম চেয়াৰমেন হ'ল এইটো এপ্ৰুভ হৈ আহিছে লংকাথাৰ ইংটি। আপুনি কোনটো পদবী? মই সদস্য হিচাপে আছোঁ আৰু OC ছাৰ তেওঁ নিজেই মানে সচিব